हेलो हाय नमस्कार ओडिशार सबु सिनेप्रेमी भाई और भौणी मानू आम ओडिया सिनेमा चैनल को स्वागत करुच्ची। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चिन्हा मुह अचिन्हा स्वर रे आज कथा आबा वरिष्ठ अभिनेता मिहिर दास केउ सिनेमा रे निजर भॉइस देई नाहांती। 2022 मसीहा रजरे रिलीज होइतिला एक ओडिया सिनेमा जार ना रही गुपचुप। ଏହି ସିନେମାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ସୌରଜ। ଏହି ସିନେମାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅମ୍ଳାନ ଦାସ, ସନ୍ମୀରା ନାଗେଶ, ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର, ମିହିର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସିନେମା କରିବା ସମୟରେ ମିହିର ଦାସଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏହି ସିନେମାରେ ମିହିର ଦାସ ନିଜର ଭଏସ୍ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡବିଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭଏସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। जदि भिडियोटी पसंद आसता है तेबे लाइक शेयर और चैनल टी सब्सक्राइब करने को जमारू भूलिबेनी।